बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को इजाज़ खान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। किस तरह संभाल सकते हैं? मोहतरम वालिदैन, आप बच्चे को जिस स्कूल में भी भेजते हैं, जिस तरह से भी भेजते हैं, वो स्कूल किसी का भी हो, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी और का हो, सबसे पहली बात तो ये जहन में आप रख लें, जहन नशीन कर लें कि कोई भी टीचर है वो अपनी तरफ से दो करता है, कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है कि हमारे बच्चे की कोई शिकायत ना आए। वालिदैन और असातिज़ा जो है, इन दोनों का एक होना, इन दोनों की कोशिश और कामयाबी और कामरानी ही बच्चे को कामयाब कर सकती है। सबसे पहली बात वो आपको मैं एक मिसाल दे के समझाऊंगा कि अगर हमारे पास कोई सवारी है, जिससे सपोज दैट के मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल हमारे पास है, उसके दो पहिए सही सिमत में जा रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक गाड़ी में फिट है, तो वो आगे आने वाला जो वक्त है, वो जो आपका टाइम है, जहां आप जा रहे हैं, जिस रास्ते जा रहे हैं, जिस जगह आप जा रहे हैं, वहां कामयाबी के साथ सही सलामत अल्लाह पाक के फजल करम से पहुंच जाएंगे। अब देखिए, अब गाड़ी का एक पहिया नकारा हो जाए, एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी तो नहीं चल सकती। उनका साथ और उसके बाद अपने टीचर्स का, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर ये एक जो है ना टीचर और एक जो है वालिदैन अपने बच्चे को कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक टीचर है वो स्कूल में जब बच्चे आते हैं, साफ ज़ाहिर है कि वो हर तरह के बच्चे होते हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन उनमें पठान भी हैं, उनमें सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, बलोची भी हैं। अब हर किसी की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट किस्म की है, किसी की सराइकी है, किसी की पंजाबी है, किसी की पठानी है, किसी की पश्तून है, यानी कई किस्म की लैंग्वेज यूज़ होती हैं। मोहतरम वालिदैन, स्कूल में दो तरह की ज़ुबानें यूज़ होती है, एक इंग्लिश, एक उर्दू। वो बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत के तरीके के साथ, उनकी नफ्सियात के साथ उनके ऊपर मेहनत करते हैं, लेकिन उसका जो सबसे मेन नुकसान है वो आपको बताऊं कि वो क्या हो रहा है। वो ये हो रहा है कि जब बच्चा घर में जाता है, पठानी शुरू हो जाती है, पंजाबी शुरू हो जाती है, सराइकी शुरू हो जाती है, वो बच्चा क्या पिक करेगा? एक चीज़ फ़र्ज़ करेंगे, हम कहते हैं द बुक, अगर हम ये कहते हैं तो हम घर में सराइकी और पंजाबी और पठानी में अपनी ज़ुबान में बोलेंगे? नहीं, आप भी मेहरबानी करें, गुजारिश है मेरी कि आप भी वो लैंग्वेज यूज़ करें जो स्कूल में होती है, ताकि बच्चा पिक कर सके। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं वालिदैन के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो बच्चा कामयाब होगा, वरना नाकाम होगा। आप अपनी ज़ुबान का सही स्कूल में यूज़ हो रही है, वो आप घर में यूज़ करें। दूसरी बात जो एक अहम पॉइंट है वो ये कि बच्चों को तनकीद का निशाना ना बनाएं। उनसे कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, कोई शरारत हो गई है, तो वो बच्चा सॉरी करेगा, लेकिन आपने उसको गाली नहीं निकालनी, आपने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, ओवर एटीट्यूड नहीं दिखाना, ताकि बच्चा नर्वस ना हो। क्योंकि हम हैं, आप हैं, कोई भी है, एक फील्ड से गुज़र के, एक प्रोसेस से गुज़र के, एक टीचर ट्रेनिंग से गुज़र के वो जाके कोई उस्ताद बनता है। तो हमें ट्रेनिंग में ये सिखाया गया है कि आप बच्चों की नफ्सियात को समझें। बच्चों की नफ्सियात को भी हम समझते हैं, उसे ये भी समझाते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना, कोई गलती हो जाए तो आपने घर में जाके कह देना कि ये मुझसे हुआ है, उसकी आप माजरत कर लें, सॉरी कर लें। बच्चा यहाँ से जो पिक करके जाता है उस पर अमल 100% करता है, घर में क्यों नहीं करता? वो आपके रवैये की वजह से, आपके बिहेव की वजह से। आप अपने घर में बच्चों को वो टैबलोज पेश करें, वो सरगर्मियाँ करवाएं, वो मशक करवाएं कि बच्चे आपसे भी वही बात जो आपसे शेयर नहीं करते वो हमसे करते हैं, वही बात आपसे भी शेयर करें। ये बात अहम पॉइंट है कि आप अपना एटीट्यूड फिट रखें और बच्चों को तनकीद का निशाना ना बनाएं। तनकीद का निशाना बनाएंगे, बच्चा नर्वस होगा। तीसरा पॉइंट जो अहम है वो ये है कि आप अपने घर में अपने बच्चों को अपनी निगरानी में हों। मेहमान अल्लाह की रहमत है, वो आ जाते हैं, उनके लिए टाइम निकाल देती हैं,
شادی ہے, خوشی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں, اپنے بزنس کاروبار کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں, اگر کسی نے مویشی پالے ہوئے ہیں گھر میں ان کے لیے ٹائم نکال دیتے ہیں, اگر کوئی نیوز دیکھتا ہے, نیوز پڑھتا ہے, سوشل میڈیا یوز کرتا ہے, اس کے لیے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں. تو بچوں کے لیے ہم وقت نکالیں, بچے ہمارا فیوچر ہے, ان کو ٹائم دیں, ان کی اسٹڈی کے اوپر فوکس کریں, ان کا ہوم ورک ان کو وہیں اپنی نگرانی کرائیں, ان سے غلطی ہو رہی ہے ان کا ہاتھ ہم بھی پکڑ کے ان کو لکھوائیں. یہ کسی کے اوپر احسان نہیں کہ آپ کسی بچے کی 1500 2000 2500 فیس ادا کریں اور آپ ذمہ لگا دیں ایک ٹیچر کے. نہیں, وہی مثال میری دوبارہ آپ اپنے مائنڈ میں بٹھائیں, 2 پہیے ہوں گے تو بچہ کامیاب ہوگا, آپ اور میں ایک ہوں گے تو کامیاب ہوں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. آپ اپنے بچوں کی خود نگرانی کریں, گھروں میں آپ اپنے بچوں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں, ان سے جو مسٹیک ہو رہی ہے اسے بتائیں بیٹا کوئی نہیں ہو گئی ہے, خیر ہے, نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں. بچے نے کوئی چیز کھانے کے لیے آپ سے مانگی ہے, اسے اعتدال میانہ روی کے ساتھ دیں, اسے سمجھائیں یہ میں نے ڈسٹریبیوشن کی ہے, یہ فرض کریں کہ ہم نے 12 جو ہے کیلے لیے ہیں, بناناز کیلے ہم نے لے لیے, 12 کیلے لے لیے ہم نے, اور گھر میں اگر 6 افراد ہیں 2 ڈسٹریبیوشن کر دیں کہ 2 آتے ہیں. اگر آپ اسے 1 دیں گے باقی کو 2 دیں گے وہ بچہ چور بنے گا. گھر میں میانہ روی اختیار کریں, گھر میں آپ اعتدال پسند رہیں, انصاف پسند بنیں, پھر بچہ گھر سے پک کرتا ہے. ایک حدیث کو اگر اس کے اوپر ایک حدیث پر عمل کر لیں تو آپ کامیاب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ماں کی گود ہے وہ پہلی درس گاہ ہے. ماں سب کچھ سکھاتی ہے. بچہ چوری کر رہا ہے, پکڑ لیں اسے, بتائیں کہ یہ چوری گناہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ہم بھی درس و تدریس کرتے ہیں, آپ بھی گھر میں کریں. آپ جب کریں گے تو پھر بچہ کامیاب ہوگے, ہم جب کریں گے تو بچہ ہم دونوں کو مل کے اس بچے کو کامیاب کرنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے, کہا ہے, دیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نئی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت. بناناز کیلے ہم نے لے لیے, 12 کیلے لے لیے ہم نے, اور گھر میں اگر 6 افراد ہیں 2 ڈسٹریبیوشن کر دیں کہ 2 آتے ہیں. اگر آپ اسے 1 دیں گے باقی کو 2 دیں گے وہ بچہ چور بنے گا. گھر میں میانہ روی اختیار کریں, گھر میں آپ اعتدال پسند رہیں, انصاف پسند بنیں, پھر بچہ گھر سے پک کرتا ہے. ایک حدیث کو اگر اس کے اوپر ایک حدیث پر عمل کر لیں تو آپ کامیاب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ماں کی گود ہے وہ پہلی درس گاہ ہے. ماں سب کچھ سکھاتی ہے. بچہ چوری کر رہا ہے, پکڑ لیں اسے, بتائیں کہ یہ چوری گناہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ہم بھی درس و تدریس کرتے ہیں, آپ بھی گھر میں کریں. آپ جب کریں گے تو پھر بچہ کامیاب ہوگے, ہم جب کریں گے تو بچہ ہم دونوں کو مل کے اس بچے کو کامیاب کرنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے, کہا ہے, دیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نئی ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.